सुप्रभात पिलामाने आमे गणकवि वैष्णव पाणीक रचित शिक्षा दीक्षा कविताटी जहाँकि राम वनवास उपर आधारित पूर्व क्लास रे पढ़ी कविता आवृत्ति और कवि परिचय आमर पूर्व क्लास रे सरी जाइथिला। आमर ये जो राम वनवास उपर आधारित ही शिक्षा दीक्षा कविताटी रे चारोटी दिग उपरे कवि वैष्णव पाणी आमर कौन करचंती आलोकपात करिसंती, जोटा कि आमे कवितार भावार्थरू बुझी सारिथिले। से चारोटी दिग आमर कौन कौन थिला? पितृभक्ति, भातृप्रेम, पतिव्रता और गोटे संसार रे गोटे मनीष बा सांसारी मनीष किपरि समस्त झड़ झंझा को अतिक्रम करि परिबो जदि से निजर मन को संयत आउ दृढ़ करि परिबो, ताले से समस्त बाधा विघ्न अतिक्रम करि परिबो जेपरि मर्यादा पुरुष श्री रामचंद्र करि पारथिले। चलो आज आमे कविताटी को बुझिबा। एही कवितारे पिता पुत्र भाई भाईर संपर्क, सत्यनिष्ठा, अहंकार शून्यता, नारीर पतिभक्ति एवं भगवत प्रेमर महिमा वर्णित होइछि। तेणु चल आमे कविताटी को बुझिबा। शिक्षा कर पितृभक्ति, दीक्षा कर एही नीति, भिक्षा कर पछे सत्य बाट न छाड़। पिला माने एठी कौन कहिचंती आमे एठु कौन बुझिले? एठु पितृभक्ति विषय रे कुहा जाइछि। से पितृभक्ति कौन? राम पितृ सत्य पालन करिबा पई 14 वर्ष वनवास गले। दशरथंकर तांक पितांकर पितृ सत्य पालन करिया पई से 14 वर्ष वनवास जाइथिले। तांकर जदियो किछि भूल नथिला, किंतु से राजप्रसाद राजभोग सबु त्याग करिकी राजकुमार होइकी किंतु 14 वर्ष वन को से कौन करथिले? वरण करि नैथिले। तेणु से कहछि आमे एही कविताटीरू पितृभक्ति को पालन करिबा, एही प्रतिज्ञा नबा। जेमिति आमर पिता हेले महान, आमे सही प्रतिज्ञा नबा जहाँ आमे श्रीरामଙ୍କ ठारू शिखिचे। भाई रे स्नेह केमंते देखिल कह, वृथा अहंकारे नरे आउ न पड़। यही कविता आमको आउ कौन शिक्षा देउछि? भातृप्रेम। भातृप्रेमर शिक्षा मध्य आमे एही राम वनवास कविताटीरू पाउछे। कारण राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 जण जाक हेले कौन? राजकुमार। किंतु सेमानंक भितरे प्रेम एते अनाबिल एते निबिड़ थिला जे रामंक वनवास जेतेबेले ग्रहण कले, रामंक पछे पछे तांक भाई लक्ष्मण मध्य रामंक छाई भଳି वनवास रामंक पछे पछे चली आसिले। एवं भरत जहाँ पई तांक माँ समग्र राजसिंहासन सत्य नहीं जाइथिले दशरथंक ठारू राजसिंहासन रे बसिया पई, किंतु सेई भरत कौन कले? रामंक पाखक आसी रामंक बहुत चेष्टा कले रामंक फेरे नवा पई। जेतेबेले राम आउ अयोध्या को फेरिबा को चाहिले नहीं, से रामंक ठारू कौन कले? तांकर कठौतीटी को आनी राजसिंहासन रे स्थापन करी ठीक रामंक भली जने तपस्वी भली 14 वर्ष काल राज्य शासन कले। किंतु सिंहासन रे से बसिले नहीं, कारण से जानिथिले भल भाबरे जानिथिले से सिंहासनटी केवल रामंक पई श्रीरामंक पई योग्य अटे। तेणु एही कविताटू आमे कौन शिखुचे पिले माने? भातृप्रेमर अनाबिल प्रेम, भातृप्रेम आमे शिखिबाकू पाउछे। सीता ठारू पतिव्रता शिक्षा कर एही कथा, शिखाई महिला गणे सुजस लोड़। से एठी कौन कहउचंती? सीता ठारू पतिव्रता। सीता जने पतिव्रता नारी थिले, सी मध्य जने राजनंदिनी थिले, राजकुमारी थिले एवं राजघरर बोहू मध्य थिले। किंतु जेतेबेले देखिले तांक स्वामी तांक पति श्रीरामचंद्र 14 वर्ष पई वनवास जाउछंती, से किंतु कहले हे प्रभु, हे श्रीराम, हे मोर देवता, मु किंतु तम सहित जंगल को जीवी। से मध्य श्रीरामंक पछे पछे समस्त सुख लालसा राज भवनर समस्त प्रकार राजकीय आडंबर को त्याग करिकी जड़े सन्यासिनी भली तपस्विनी भली से मध्य श्रीरामंक पछे पछे वनवास को चली आसीथिले। तेणु कवि कहउचंती आजिर ए दुनिया रे हे महिला माने एक पतिव्रता हुओ एवं स्वामींकर प्रति दुखरे सुखरे कांधरे कांध मिलाई ठिया हेबाकू चेष्टा कर। आमे एही पतिव्रता गुणटी एही राम वनवासर सीतांक ठारू शिखिबाकू मिलिछि। पुत्रे पिता स्नेह केड़े, पुत्र बिना बिने प्राण छाड़े, भांगिके पारिब गुढ़ स्नेहर बाड़। एठी आमे आउ कौन शुणुचे, आउ कौन शिक्षा करुचे? आमे पुत्र प्रेम जेपरी पितृसत्य पालन करने राम वनवास चली जाइथिले, ठीक सेहीपरि रामंक जो वनवास चलीगला परे
ରାମଙ୍କ ବିନା ଦଶରଥ ତାଙ୍କୁ ଝୁରି ଝୁରି ଶେଷକୁ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ପିତାର ପୁତ୍ର ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କାରଣ ସେ ରାମ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ସ୍ନେହ ସେହିଭଳି ଭକ୍ତି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ବିନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସକୁ ଆଦରି ନେଲେ, ସେହି ପିତା ଦଶରଥ ରାମଙ୍କ ବିନା କ'ଣ କଲେ? ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଆଉ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ପିଲାମାନେ? ପୁତ୍ର ପ୍ରେମର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। କାରଣ ପିତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଯେତେ ଭକ୍ତି କରିବା, ଯେତେ ସଂସ୍କାରୀ ହେବା, ଯେତେ ଭକ୍ତି କରିବା, ପିତାର ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ଉପରେ ସେତିକି ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। ଦେବତା ହୋଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ନଛାଡ଼ଇ ବିଘ୍ନ ବାଧା, ଯେତେ ସାବଧାନେ ହେଲେ ଗଲେ ଖସଇ ଗୋଡ଼। ହେଲେ ଏଠି କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଦଶରଥ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ କୈକେୟୀଙ୍କ କଥାରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 3ଟି ବର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି 3ଟି ବର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ରାମଙ୍କର ବନବାସ ଥିଲା ଏବଂ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଭରତ ରାଜା ହେବ ଏବଂ ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ ଭଳିଆ ସେ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ଠିକ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦେବତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଅବାଟରେ ଯେତେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ଭୁଲ ରହିଯାଏ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଡ଼ ଖସିବ, ଅବାଟରେ ଗୋଡ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଖସିବ। କାରଣ କେବେ ହେଲେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପୀଡ଼ ନା ମନକୁ କେବେ ଜଡ଼ି ମୋହ ମାୟା ଲୋଭେ, ସବୁ ସୁଖ ମିଳେ ଚିତ୍ତେ କରିଲେ ଦୃଢ଼। ତେଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମ ମନକୁ କ'ଣ କରିବା? ସଂଯତ କରିକି ରଖିବା। ମନକୁ ଚିତ୍ତକୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବା? ଦୃଢ଼ ରଖିବା। ଯେତେ ମାୟା ମୋହ ସବୁ ଆସିବ ତାକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ, ନିଜକୁ ସଂଯତ ରଖିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଜିତି ପାରିବା, ଯାହା ଶ୍ରୀରାମ କରି ଦେଖାଇ ପାରିଥିଲେ। ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗ୍ରହଣ କରିବା କ'ଣ କରିଥିଲେ? ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ। ତା ଦେହରେ ଯେତେ ଲୋଭ ମୋହ ମାୟା ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସବୁଠି ସେ କେବେ ହେଲେ ନିଜେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ? ତିଳେ ହେଲେ ସେ ସେଥିରୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ? ତିଳେ ହେଲେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇନଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ରାମ ବନବାସ ଦେଖି ହେ ଦର୍ଶକେ ହୁଅ ସୁଖୀ, ସେପଦ ପଙ୍କଜେ ଧ୍ୟାଇ କରକୁ ଯୋଡ଼। ସେ କହୁଛନ୍ତି ରାମଙ୍କ ବନବାସ ଦେଖିକି ତମେ ଦୁଃଖୀ ହୁଅ ନାହିଁ ଯେ ଆଜି ଶ୍ରୀରାମ ବନବାସକୁ ଗଲେ, ଆହା ରାଜକୁମାର କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିଲେ। କହିଲେ ନା, ତମେ ସେସବୁ ପ୍ରତି ଦୁଃଖୀ ହୁଅ ନାହିଁ, ତମେ ସୁଖୀ ହୁଅ। କାରଣ ରାମଙ୍କର ଆମକୁ ଆଜି ଶ୍ରୀରାମ କେତେ ବଡ଼ ମହାନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଗଲେ ଯେ ପିତୃଭକ୍ତି ଭଳି ତମେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ ହେଲା ପିତୃସତ୍ୟ ଏବଂ ପିତୃସତ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତମେ ସେଥିରେ ଦୁଃଖୀ ହୁଅ ନାହିଁ, ବରଂ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଦକୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଧ୍ୟାନ କରି ତାଙ୍କୁ ହିଁ କରି ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଆମେ ଏଡ଼େଇ ଯିବା ପାଇଁ ମନ କରିବା। ମୂଢ଼ ବୈଷ୍ଣବ ଆସ କରିଛି ହେବାକୁ ଦାସ, ଯାଜୋଗେ ଜିଣିଲା ହନୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣଗଡ଼। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ନିଜକୁ ରାମଙ୍କର ଦାସ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଦାସ, ଯେଉଁ ଦାସ କିଏ? ହନୁମାନ, ଯିଏ ଲଙ୍କାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଗଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଜିତି ପାରିଥିଲା। ମୁଁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମୋତେ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ସେଇ ଦାସ ଯେଉଁଠି ହନୁମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅଛି ମୋତେ ସେଇଠି ହିଁ ସ୍ଥାନ ଦିଅ, ଯେପରି ମୁଁ ବି ତମର ଆଶାରେ ତମ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରୂପୀ ଅନ୍ଧକାରକୁ ମୁଁ ଦୂର କରିପାରିବି। ପିଲାମାନେ କବିତାଟିକୁ ବୁଝିଲ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କବିତାଟି ଆମର। ଏଇ ରାମାୟଣ କଥା ବା ଏଇ ରାମ ବନବାସ ଯାହାକୁ ଏଇ ଆମର ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବପାଣି ଲେଖିଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ କବିତାଟି ମାଧ୍ୟମରେ। ଆମେମାନେ ଯେମିତି ଏହି କବିତାଟିକୁ ପାଠ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେ ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ଆମେ ଶିଖିଲେ ତାକୁ ହିଁ ଧ୍ୟାଇ କରିକି ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଆଗେଇ ନେବା। ଧନ୍ୟବାଦ।